Салом алейкум бародаро. Мана имрӯз 9 июл мошин бозори Хуҷа омадем. Камакак навор мекунем, нархи мошинаҳо мепурсем. BMW F10 2016 2 дизел 180 тавтосан. Цифра биринчи. این سلامش با بیشی بسن Кожаный салон. Полный наворот. Honda CR-V 2010. Duyuchor. Chang tutadi ko? Yaxshidi. Yaxilo 70 bo'lsa, yaxilo 165 bo'lsa. Savdosh hastayni bu. دیدم صاحب بچه با شخص 75 تومن بدین و Beşmo yaxshi. Коробка автомат. Кожаный салон. Кондиционер. Hamma chilar. Yaxshida avtobusda o'tasan. Motor qo'lda корейский. Конечно. Lex RX 350 2009. Narxi chang da? 180,000 bu arzon میشه. Aha. Кожаный салон, даронакаш тоза. 2009 бензин C1 180 bu arzon میشه. Kia Kapanch. Solash chak o'yna. 2015. چند هزار گفتی؟ 140,000 با صدا میشه. کژن سالن همه نواراتاش هست. سالش 2015. Ай, конечно. اینجا ماشین Toyota Verso. Verso. Pazarını. Opel Zafira. وای مخ Toyota Avensis. Solash 2008 موتور 1.8 2008 1.8 mexanika. Salon Velour. Narxi 95,000 گفتم. Bu arzon میشه. Toyota Verso 1.8 benzin. حالت سالن
тоза чехол нархаш 100 000. Opel Zafira объем 2.2 сол 2006 автомат ҳолати салон 85 та гуфтоса бо арзон мешавад. Автомат. Ага. Opel Zafira savdo shud 1.77. Toyota Avensis бисёр айни бозор. Opel Zafira солаш 2006 ҳолати салонаш аст, коробка механика, ҳама наворотош ҳаст. салони ақиб та сиденеш система меска. нархаш чанд пул? 79 ча арзон метавонад. 79 та гуфтосян, бо арзон мешавад. Opel Astra G солаш 2002 1.8 тонировка. чанд пул гуфтосе дена 200? Не 70,000. 70,000 бо арзон мешада? 1.8 автомат. 1.8 автомат бо арзон мешад. Opel Ashka من نمی‌سازم میگم اینجوری ریستگی نه солаш 2007 мотор 1.6 газ бензина? бензин خودش бензин ماشین вагонный ҳолати салон беҳтарина. чанд пул гуфтед ака? 67000 гуфтем бо савдо мешад. بیا برات جویم هم تاکسی сечка солаш 2000 мотор 2 газ евро 4 коробка автомат нархаш 72000 гуфтем.